terlalu dekat. Oke, terlalu jauh. Ya, no problem. Oke, 1, 2, 3. Halo semuanya. Halo semuanya. Selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Germany. Ya. German. Hari ini kita mau ngomongin tentang kasus virus corona sekarang di Jerman tuh kayak gimana. Karena Jerman itu sudah mulai terbuka, sudah mulai tidak tertutup lagi, dan kita akan bertanya kepada Oke. Jetzt. Klitsching? Nee, Vogel. Burung. Gini ya. Ya, tidak. Kayak gini lah. Nah, Vielleicht ist Puff kaputt. tidak. Janganlah kamu selalu berdoa yang buruk-buruk. Kita itu harus positif. Sayang. Sayangku. Jadi ini pakar dari virus corona di keluarga Batak di Jerman. Kenapa? Karena dia ini setiap hari mencari informasi tentang corona dari berbagai belahan dunia. Sedangkan aku itu sudah tidak peduli lagi seperti apa pemberitaan di luar sana. Yang penting saya sudah tahu bagaimana cara pencegahannya. Yang saya cari tahu itu penularannya seperti apa dan awal-awal jumlah korban. Tapi sekarang udah nggak lagi melihat jumlah korban. Jadi sekarang kita akan bertanya kepada pakar Bapak Togar Silaban bagaimana sekarang kasus virus corona di Jerman. Ja. Und nochmals ja. Yang bener dong. Also, was Coronavirus in Deutschland? Ja, jetzt. Ist ein bisschen lockerer geworden. Sudah sedikit longgar. Because Germany politik check ever all 2 weeks. It's better. Them can ever more open. Then have again bad. Them more close. Jadi kita dijadikan kelinci percobaan oleh politika Jerman. Jadi karena Jerman ini kan sudah mulai agak sedikit landai ya kurvanya itu. Jadi makanya pemerintah Jerman sudah membuat kebijakan untuk melonggarkan sedikit. Tapi nanti kata Stefan kalau melonjak tajam lagi itu akan ditutup kembali begitu. Kayak sekarang toko-toko udah pada buka ya. Geschäfte auf schon. Ja. Okay, und die waren ja die ganze Zeit auf, also Supermärkte. Ja, nur Supermärkte. Aber Achso, meinst du das? Ja. Ja, zum Beispiel Kleidung. Genau, seit dem 4. 5. Ya, jadi toko-toko baju sekarang sudah mulai buka lagi. Woche davor schon, ne? Apa sayang? Woche davor waren Geschäfte schon. Kayak nggak tahu tanggal berapa, tapi yang jelas udah buka. Ich denke, letzte Woche war das, oder? Nein, schon lange. Woche, ja, letzte Woche waren die Friseure alle offen gegangen. Ya, salon. Harga salon berapa sekarang, Bapak? Wie viel kostet? Ich weiß nicht von allen, ich weiß nur von einem. I know von one saloon, he makes the price double because Double him a price. long time not open, he need money and They need money. yes, and he must buy ever mask for 1 day, 1 mask, Ya. and he must buy for hand sanitizer for him and for the other people, and him have talks this is expensive all, he must this all ever buy, this way he must make the price double. Yes, Okay, he must. he must. Ya. Er Ja. muss. Ya, jadi tuh ada salah satu salon. Jadi temannya Stefan ini pergi ke sebuah salon. Dia itu si salonnya ini bikin harga sampai double. Kenapa? Karena salonnya ini harus membayar ekstra kayak masker, hand sanitizer, desinfektan dan segala macam. Itu kan pasti membutuhkan uang. Makanya mereka membuat kebijakan untuk
mendabelkan harga. Untungnya kalau di rumah kita ini Silona ini mau ada tidak ada corona itu pasti sudah memotong rambutnya Stefan sendiri. Hanya di Indonesia aja dia potong rambut di tukang pangkas rambut karena harganya jauh lebih murah. Karena walaupun nggak ada corona pun aku udah berpikir kalau harga-harga untuk pangkas rambut di Jerman tuh mahal banget. Jadi daripada uangnya sayang kan, biasanya 20 euro, mendingan duitnya dimasukin celengan gitu. Terus apalagi Bapak kebijakan sekarang? Oh, sekolah Schule wieder auf ada immer noch? Die wollten einen Teil der Schulen aufmachen, nicht alle. Erstmal die mit Prüfungen wollten sie aufmachen, also sprich Abitur und sowas. Oh, jadi hanya sekolah-sekolah yang udah kayak level SMP gitu yang udah balik ke sekolah. Tapi kalau yang mungkin kindergarten atau Grundschule atau apa namanya kayak SD gitu, itu masih belajar dari rumah gitu. Aber die haben Spielplätze wieder aufgemacht. Tapi ada kejadian lucu tadi pas kita jalan-jalan ini guys. Tadi kita memperhatikan beberapa toko-toko. Toko ice cream itu dekat rumah kita yang tadinya sebelum ada kelonggaran ini kita harus take away. Ini mereka udah bisa menikmati ice cream di sana, udah bisa ngopi-ngopi di sana, udah bisa nongkrong-nongkrong lagi di sana. Ya, in Eistila. War ja, jetzt kannst du da essen. Deswegen vorher take away. Ja. Jetzt kann man da essen. Aber immer ein Tisch dazwischen. Normalerweise muss immer ein Platz zwischen sein. Tapi tetap aja kan tadi ich habe schon gesehen viele drinnen. Ja, aber muss immer ein Tisch dazwischen sein. Tapi tetap aja namanya satu orang satu meja, itu ada berapa orang, itu jaraknya nggak sampai 1 meter atau 2 meter. Weil wir beide sind eine Person. Ja. Weil wir ein Haushalt sind. Ja, ich verstehe. Deswegen darf eine Person an einem Tisch sitzen, dann muss ein Tisch frei sein und dann darf wieder ein Tisch sitzen. Ja, ich verstehe. Okay. Zum Beispiel, aber die Geschäfte wissen nicht, wenn du, zum Beispiel, wenn du und ich sind Freunde, zum Beispiel, und wir kommen aus anderen Häusern. Ja, das wissen wir leben nicht zusammen, deswegen, das meinte ich. Deswegen hat auch die Polizei oder die Regierung auch gesagt, man soll sich daran halten, weil sie können nicht alles überprüfen. Sie machen ab und an mal eine Probe. Okay. Schauen mal rein und dann sagen, ja, ihr gehört doch gar nicht zusammen. Eure Ausweise. Okay. Muss Ausweis zeigen und wenn dann nicht gleich Adresse drin steht, was war das? 250 Euro, nee, 200 Euro war das pro Person, ja? Ya, ungefähr. Ya, gitulah. Jadi nanti kalau ada pemberitaan kalau apa namanya kasus corona di Jerman naik lagi, ya kalian udah tahu lah ya dari kita ya kenapa. Tapi tetap sih di dalam supermarket, di toko-toko itu tetap apa namanya kita harus menjaga social distancing. Terus kalau di supermarket itu terus di supermarket itu apa namanya kita harus bawa apa namanya keranjang belanja. Terus kalau misalkan kayak jadi di dalam toko pun ada aturannya guys, misalkan jumlah customernya hanya boleh berapa. Nah mereka taunya dari mana? Nah kalau kita ke dalam misalkan Drogerie Markt atau kayak DM, Müller gitu-gitu, kita harus bawa tentengan gitu dari mereka. Jadi mereka bisa tahu nih sebenarnya jumlah customer dalam tuh ada berapa gitu. Sebagai tanda aja sih. Terus kalau kayak diskotik, tempat perjudian itu masih pada tutup ya. Judinya jadi kayak judi online gitu. Genau. Terus apalagi ya, und nochmals ya. Dan harga minyak di Jerman ini saya nggak tahu ya kalau di luar Jerman itu seperti apa, tapi yang jelas untuk di Jerman ini harga minyak turun drastis. Biasanya itu sekitaran 1 euro 20-an sen. Normalerweise Diesel kostet 1 euro 20 ungefähr so. Semenjak ada perperangan antara Rusia dan Arab Saudi, ini perang minyak,
pas banget di masa-masa corona kayak gini lagi kan, harga minyak tuh jatuh di sini. Jadi makanya banyak orang tuh yang kita lihat ya dari beberapa hari terakhir ini tuh kayak, nggak beberapa hari terakhir juga sih, dari sebulan yang kemarin malah juga masih banyak orang-orang yang bepergian gitu. Contohnya nanti kita juga bakal bepergian sih. Awal Juni kita mau pergi-pergi guys, tapi kita masih belum tahu mau kemana gitu. Ja, 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 und nochmals ja. Harga minyak diesel di Jerman itu sekarang sekitaran di bawah, jatuh di bawah pasar, di bawah 1 euro malah. Kadang 90-an sen lah ya. Tapi jangan disamakan dengan harga minyak di Indonesia ya. Justru kalau misalkan dibandingkan dengan harga minyak di Indonesia itu masih jauh lebih murah karena minyak di Indonesia itu kan disubsidi oleh pemerintah. Nah, kalau di Jerman ini tidak ada subsidi minyak, makanya harganya itu suka naik turun, tidak stabil gitu. Sekalinya turun ya sekitaran segitu sekarang, 90-an sen, dan tidak disubsidi. Jadi harga minyak di Indonesia syukurilah karena masih di bawah standar harga minyak dunia dan disubsidi oleh pemerintah. Ya. Terus ada lagi Bapak, apa namanya? Ini karena ada corona ya. Well, because of you corona, Stefan itu dapat operasi waktu itu agak lama kita nunggunya ya. Iya, so lange für Operation. Bislang für Operation. Der Termin. Hat so lange gedauert. Ya, karena corona gitu. Dan sekarang itu kalau misalkan mau ke klinik juga kita harus bawa masker sendiri dari rumah. Dan karena ini aku keselnya sama si kodok ini, dia operasi itu kan baru selesai 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya. Iya, 2 minggu yang lalu. Terus dia dapat istirahat lagi, 1 minggu dari dokternya. Dan minggu ini dia udah mulai kerja lagi, dan ternyata bener kan dugaan aku, namanya orang operasi mana mungkin sih dalam 1 minggu itu udah pulih pure, udah rapet, berat ketutup rapet, lukanya udah sembuh total gitu. Dan ternyata bener dugaan aku, bengkak. Dan hari Senin kita akan ke dokter lagi. Tidak. Dann geht weg. Tidak. Oke, sini aja. Da ist der Parasit. Da ist der Parasit. Da. Nicht da. Da ist der Parasit. Tidak. Lippenstift. Ya, yang namanya perempuan sayang harus pakai lipen-lipen lah. Terus Lippen lah. apalagi yang bisa kita bagikan hari ini Bapak tentang situasi kondisi karena corona di Jerman? Apa ya? Ditanya tentang corona, burung. Udah itu aja yang bisa kita informasikan tentang corona. Oh iya, perbatasan Jerman, Grenze, über Grenze, machen Sie wieder auf oder Am Sonntag reden sie darüber. Oh, minggu ini para politik akan berbicara tentang perbatasan di Jerman, apakah akan dibuka atau akan masih ditutup. Karena ini ada satu kekesalan aku sebagai istri ya, sebagai yang mengatur keuangan untuk belanja sehari-hari. Karena semenjak perbatasan Jerman ditutup karena ada coronanya juga, sebel banget. Harga cabai naik, harga beras naik, terus apalagi buah-buahan banyak yang naik. Karena di Jerman ini kan buah-buahan itu banyak sekali yang import dari luar gitu. Buah. Nis buah. Buah. Ya, buah bedeutet frisch dah. Buah. Buah. Itu muntah. Muntah. Oke guys, gitu aja yang kita bisa bagikan hari ini. Kita berdoa semua ya supaya corona ini cepat berlalu dan kita bisa melanjutkan aktivitas sesuai dengan planning yang sudah kita rencanakan. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Habis. Nisi leta alligator. Ach, wolltest du auf Wiedersehen sagen? Iya. See
See you later, alligator. God bless you. God bless you and me too.